Pelerin, pour du télé, haha. Trois papa yo ligos, yabiswa makila sankara, hey. Dogme, que c'est des réserves, West Dina Sindap Télé, Inside Kuno, c'est mon TV. Kumeya, c'est mon TV. Bansala Bambuta, Ngoma Baleki, c'est mon TV. Nous sommes sur le pont Lusanga, rivière Kwenge bien sûr. Betme Vutuka dia rappelé tout son ben on est betme Kwenda betaki Vutuka, ça betu mansa ki salu ya betu bandaka. Betu songa bampangi bakan ya Lusanga, betu songa bo nki mutindu boala na bome kumadi aka Benjamin Antosi, Bovine Antosi, Joseph Antosi na famille Bulu Nyonso, bifula beme zoma na kulanda betu. Betme zodi la benu kulanda ya mbote mpiku kota ya mbote na Nsemo TV na bampangi nyonso ya kila na video yampa be vilave na kusabone sambe pesa betu ngolo be vilave na kutala ba video na betu nyonso na kulike mpina na kukomante ba video nyonso ya Nsemo TV ya begela na sur YouTube bien sûr na bampangi nyonso ya ke pesa ga betu ngolo ya ke pesa ga betu bandongishila betme pesa benu merci na confiance ya beme pesa na Nsemo TV a beti na Zulu ya pont ya monsieur William Levert kusalaga samu na bampangi na betu ya Lusanga na Mata Kwenge. Alors betke zolande bebaka temps ya kulanda ba video na betu bampangi betke na ku rappeler ben toujours de beka pesa betu ngolo ka begela na ba video na betu nyonso na ntangu yanda na ntangu ya kufuana bete na Nsemo TV awa betke bulama solo ya buzoba ve bete tuba makambu ya bwana na betu nki betu lukuyika na bayina bampangi yankaka kubikaka. Donc mpangi belge kubika betu quelque part betu mpesa la dia effort ya ku avancer ya kuyika sambona na betu kutoma yoko na ntoa na mpela ba français que tout va se développer. Donc beka sala constat kumosi na betu ntanga begalanda vidéo na betu intégralité na yo na Lusanga beka comprendre non betu bantu ndombe betre bantu yata toma ve sambu ina bome sala ina bome bikila betu betre vaga bantu yake bebisa betre ke fuaka hein betu donc qui sala betu ke kakandeno betu baka après betu bebisa betu komisa yo par terre. Donc bampangi talanda vidéo ya sur Lusanga beka vana vraiment dessus parce que beka mona non betu ritaka entreprise betu rita usine ya mevana ya nene na République ya Congo na République démocratique ya Congo puis na République ya Zaïre ya mesala makamu ya nene ya metunga ba miba ya mesala makamu mingi na ba jekamine. Donc bubu nge kabeme mona yoke mpashi mpangi awa bete kota na Lusanga be mona place ya gouvernaga institution ya munene ya monsieur William Levert etba bingande Wileri di Congo hein ya Lusanga mwa binga pelset bampangi hein. Donc bebe kavana vraiment na ba regret ntanga beta songa benu sambu nanki yome kuma pilina. Donc na kati ya masolo Lusanga bana hérité na ba congolais mais après ba congolais bazairwa kubebisa nyonso beka comprendre di solo nyonso ntanga beta kota. Donc kulanda ya mbote na Nsemo TV bampangi Pelerin, pour du télé, haha. Trois papa yo ligos, yabiswa makila sankara, hey. Dogme, que c'est des réserves, West Dina Sindap Télé, Inside Kuno, c'est mon TV. Kumeya, c'est mon TV. Atalise ya mboga kikwiti, bizonyo sona Nsemo TV. Benza kinwa papa, yonde mopanzi sango, hey.
Oville na biswa kikwise emona na yeye bana yaya emiswa kitoko boye kaka na nsemo TV mama boy aime mama to like bayaya to sabone na nsemo TV pesa ki mai se connaît qui kwite ndisa de chez nous wapi kaka na nsemo TV kumeya pesa ki mai Nasemo TV, kumeya, Besa TV, Nasemo TV, kumeya, Besa TV, Nasemo TV, Emisa kitoko, pourquoi pas kikwiti Masolo ya bana kikwiti na Nsemo TV Makino ya bola na beto Kaka na Nsemo TV Emo circuit Nsemo TV merci le sac noir Maman tatangana Aba papa Aba beni To s'abonner Makaka na Nsemo TV Nsemo umela Nsemo umela Nsemo umela Pona bemiso na yo C'est mon matin pour la bémission qui te couille. C'est ça qui me Azo salamama. Faut que tu n'habites c'est mon anaga le monde entier. Kumeya, c'est ça qui me c'est mon TV. Kumeya, c'est ça qui me c'est mon TV. Fidèles internautes, sur demande, il y a des ressortissants, il y a Lusanga, Nsemo TV sur terrain, était dans l'école primaire Mazaya, et puis Mazaya na Lusanga, mpangi nyonso ya bulutaka na epe Mazaya, belomba ne betu vutuka diaka, alors betme vutuka asa muna kusonga benu, nki epe Mazaya na benu me kumaka, kusonga benu ba salle de classe, kusonga benu ba bâtiment, kumona mpi ba longi, ya ba jeune yake bubu na epe Mazaya kana ya ba mbuta ba ancien pikele betamona mwa zole mwa tatu bepesa bempi mwa bambote betbula mwa disolo toujours na cadre ya ku faire revivre benu ba moment nyonso ya beme lutisaka na Lusanga yoke faire partir ya histoire na benu parce que ba souvenir que vous tukila betu toujours et ya bumwana peut-être ba sakana kana terrain ya wa bet ba salaba ba épate na récréation kimtindu makamuba lutaka yoke sala bien ntango bege revivre mais yoke sala mpi mpashi ntango bege mona place abe lutaka mpila yo mekuma ba bâtiment menuna moi mvindu mekuma partout alors bete lombaka na beno mampangi devant na luzolo mbote ntango bege la na be mona ne place me choqué be vukana bila bete lombaka ne be bana kusala kimvuka bana bancien Lusanga be vukana bancien ya bulungu bancien be basala mpi moi implice be ba porter moi implice na baleki ye ya me junga munu awa botala mpi neno bambuta na beto bulutaka na Mazaya ke tala toujours na rétroviseur bo ke tala toujours nima mokena mosi ya balongi bete solo la kaka monsieur Ngolo Kele merci Nsemo TV betne katoka kikwiti justement na demande ya ba élève na nge ya ntama bana kutanga na Mazaya na bamvula me luta bogena ba mikili ya mindele bogena ba Kinshasa bogena ba Lubumbashi olomane betu futuka diaka betu songa bo Mazaya parce que la fois passée betu songa bo ba terrain betu songa bo ba côté ankara betu songa bo Mazaya ve alors bomelo betu futuka betu songa bo Mazaya on betu ne kwisa betu ne pesa na déjà mbote mugezola ngesa être moi histoire moi historique ni bolet moi histoire ya place là oui Mazaya ngo yo yai okay Mazaya ya betangaka bampangi na mono ba élève na mono bana na mono Mazaya ngo yo yai alors Mazaya oui mpila bege mona ba bâtiment menu na mwa fioti voir même mushindala ya mvula ke kotila betu na kata ba bâtiment yoke buka ba bâtiment alors kombe metinda bampangi na betu yai besala ina belunga sala betu kele Mazaya éducation ina beza babenu ya ntama si bubu yo kele
yokele bana nzonkanda boya mejunga beto vraiment tiese kele na kumona benu diaka mpi bemona beto alors ya sala bien mazaya kele betuke bien bon talaka nzinduke mwa mingi partout na kata Lusanga na mais kanga maboko ve parce que ntabne kuma na suka bine kuta bana ke sala salongo déjà oui quelque chose ya quoi ya vous féliciter yo sala déjà moi bana ke sala travail manuel puis la betu nyons va sala pina ba école bana ke sala propriété OK kayo vraiment OK kayo moi bien mais il faut que sala ka nyons diaka oui ka betu dia implice diaka oui moi rappeler mampangi ne EP Mazaya c'est depuis 1945 Yogena ko existait déjà bege mona na bâtiment ya Vincent Kino Montréal que sont abenu Zulu na yoke ya Antui je pense yoge pesa mo ampasi il faut bo remplacer na batol merci batuil ke pesa mo ampasi mvula ke kota il faut ko remplacer batuil na batol betena funa batol betu idika sambu vraiment betu bana kulonguka très bien alors on t'a ne vana monsieur le directeur ame so ndibina bilumbu kulutaka bampangi mbikaka bancien ya Mazaya usalamu wa kolibo na mwa batilo loina OK bo changer batolo ina bo chanzaka bo katula batuil antaka oina kunanga deux bâtiments déjà on met bikala 3 bâtiments ya kena batuil il faut que changer on a batol en tout cas moi pesa merci vraiment na bampangi ya Mazaya mpela bege yibuka il faut la même katuka déjà pour moi déjà moi effort ya même ça là pour changer moi 2 bâtiments be katula batuil be tula yo batol ke kima mo chambote mais kwa kumpika ba leki na benu bana na benu pika ke na kutanga na période mvula yo ke pesa vraiment mpashi ke bidilu ya tata directeur na tata longi betke na ndi awa benu kusala mpi moja ka juste ya kukatula dia batule pour remplacer yo na batol donc merci tata longi merci boye bingamu maître Mundele Aiki André maître Mundele Aiki André ngelo ngana ki classe ngelo ngana première merci na première primaire merci maître Mundele merci OK merci Benjamin Antoti tala bumwana na benu awa mona bana ke bumwana na benu mwana mama longi mama ibwa c'est motivé toujours bete na cadre ya kusonga mbampangi ya ketala betu na nganda ya République démocratique du Congo pina kati EP Mazaya na Lusanga Benjamin Tomo na kutikala betu yepesa bomo mbote yeso amu pinyelo ngana ki classe A merci ya mre longana deuxième A mon jina mon maîtresse maki ya mayingo mais aussi na mukela wa EP Mazaya bana benu bikisa beti kana batili mvula benu nogila beti mona mpati batili kwa mpila kele fe na sisi mo bana benu yirika benu mekuma bantu na ntwala benu yambe baleke na benu ya ife bo tanga na ba condition ya bien merci pasa ba tia osamba na bancien nyonso ya Mazaya de gazaba elungi ai monsieur Zenon maître Zenon déjà 32 ans na Mazaya betme kutana na limpi mwezo la tula mwandinga mwezo la ngesonga bana na ngenge pesa kura awa na Mazaya déjà bombe bashika ka bankara mekuma bamfumu ya nene ngesonga bo mwandinga merci mon nom monsieur Kingen Segulpala Zeno titulaire à 5e B na FD Mazaya Lusanga. Alors mais nous avons environ 32 ans. La Mukelawa de Nessalana directeur Mpuni, directeur Lamina, et puis maintenant de directeur Manang, qui est titulaire Nani. Alors, de nous avons Mingi, malgré ça, nous avons mis Bakamio et Bankankada, de maître Mbouy, Nefouaka, de doyen Zulu, Nefouaka, de maître Bassaban, qui n'est plus. Bon, de Mingawa, mais parmi les anciens, de Diala 3, Bambouta Badoyen, Mono, maître Biba, maître Sol, na directeur na d'autres adjoints Manduku. Moi bélève na ngé antama ngé za dia mo bajina. C'est trop. Ata moi tatu moi zole ngé reconnaître facilement. Dès que par exemple on a père vital dans celui qui est tiré dans le chat. Bon, dès que dia na banka bobe mingi mpela utanga fait passer c'est trop. Trop d'années sur terrain. Alors dès que na qui mangolo vous avez l'école comme vous avez laissé, mais toiture cette campagne. Ba ludia manzanza kelbe kaka ba til et ba til ke bukana mbala je vais risquer ba accident na bana nous ne savons pas sur quel pied qu'on nager
Alors, on fait le nécessaire, na beto ba pavement, mais et nous avons une difficulté, surtout sur le bâtiment. Le bâtiment c'est une partie, terrain qui est vaste, vous connaissez le milieu. Alors, il faut maintenant, dans tout y a soutenir petite école, Sambo, Yobaga Biaga, forme na Yampa. Merci, monsieur Zeno. Ok. Et puis, je vous remercie. Et moi, je remercie Ben. Ok, merci. Malembe. Pèlerin, pour dire télé, haha. Trois papa yo ligos. Yabiswa Makila Sankara, hey. Jobman. Et ses Zaren. West Dina Sindap Télé. 25 Kinois, c'est mon TV. Qualité ya mboka kikwiti biso nyonso na Nsemo TV 25 Kinois papa yo nde mopanzi sango Poville na biso kikwite emona na yeba na yaya emission kitoko boye kaka na Nsemo TV mama bo aime mama to like bayaya to s'abonner na Nsemo TV 25 Kinois se connaît kikwite Indusa de chez nous et puis kaka na Nsemo TV Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Émission kitoko, pourquoi pas kikwiti Masolo ya bana kikwiti na Nsemo TV Makino ya voila na beto Kaka na Nsemo TV Emo sur kikwiti Nsemo TV, merci 25 Kinois Mama tatangana, aba papa, arezeni To s'abonner, mati, makaka na Nsemo TV Nsemo umela Nsemo umela pona bemission na yo Nsemo mata pona bemission kitoko 25 Kinois azo sala mama okikuti na biso mona na ngale monde entier Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Kumeya 25 Kinois na Nsemo TV Claude Mouzela, Peter Kinois, Mireille Zazi, Sergi Sela Nkwa Kibaka, Courage Makwela Boss, famille Kimbonja, Papa Dolph Muzito, famille Sangasam, Kaita Mwana Kala, bienvenue Mwana Mai, Arma Sangasam, Mada Sangasam, Freddy Izaidi, Kokobar, Colonel Freddy Mboun, Colonel Nora Kinois, Général Benjamin Antosi, Betena Kambanga Banga,
kambanga banga na benu ya lusanga awa place mundele kusala choix ya kutula magasin à Sedek place beba suma makayabu place beba tekaka beba suma bilele place mundele kusala choix na yandi ya ngolo samna kutula magasin mocho vana lia balie stratégique ya lusanga Francine Mukwa ya Tati Kindembe awa bete na kambanga banga ya lusanga bete mesonga benu 25 km mesonga benu banzo nyonso ya bantu kushingaka ya mundele kutungaka ya kambanga banga na kata lusanga donc Benjamin Antosi Bovine Antosi Joseph Antosi bete na kambanga banga na lusanga bien sûr Nsemo TV qui continue kupesa benu qui est partout bekele bekele na betu na monde entier muge rappeler bampanya me s'abonner be s'abonner be hésiter venir ku s'abonner be gavana toujours na masekampi na kiese na kulana Nsemo TV bete continue kusala tour ya lusanga bete na kambanga banga beta katoka kambanga banga beta kona kingonjila kana nsami mesunga mpia mepesa temps beta kuma pina plateau bien sûr que yore pesa mo mpashi na ku filmer kuna parce que bampangi me suma mo alweka na boge tubani me kuma concession privé mpila ku filmer ke bana me beta sala effort kaka kusonga bena tamu flash kaka samu BCP la place à Bemezoma. Ngai kombo na ngai wara ya mungwele na samwa na lusanga na banga banga oyo ezalaki magasin ndenge nde kwa uchi koloba ezalaki magasin ya kala ya lusanga kutu ndenge za omuni bazo arranger ngo pona bandeko ba yoko kota strategos ba meka ko arranger ngo peut-être ko zonga susu na ba activité ya magasin betke ba na lusanga betu me yela wa me butuka bampangi mingi betu fandana bo bubu boge diara tel que ba famille matungulu papa Vanda chauffeur dans l'époque, comme ça la famille Kibari, Bomeyelawa, la famille Boke Mingi presque, Bampang en Kakampila Utanga Bajina de Kelve, Bomé Kwenda Kwendaka. Donc, Mingi Meyelawa, Butuka, Buboy Boga na Kinshasa, là-bas, Bamputu, Wapi Wapi. Souvenir à magasin, souvenir à magasin, Yo Vanda Bo Vanda Tekabima, dans l'époque. Peli seti fandate kabima awa kutu bampanga nkake tina kikwiti na kusosa mpela kusuma yo vanantalo ya mbote awa banga yo vandaka awa kindundu mpi yo vandaka ba kote nyonso ba kan nyonso botulaka moshi ya jiti ya banga bo vandate kabima batata kesa la peli seti alu kukwisa abaka mfuka awa na nsuka ngonda bozengandi na mpila nyonso na kilumbu amposo boge luta kubaka ba mafuta boge kabila batata dans l'époque na en tout cas yo vanda kitoko mingi makaya bo chebe bima nyonso ngere sosa ya yo vanda ba loso ba sardine ntalo kitoko savon yo vanda permettre ba travailler alu kubaka mfuka boge zenga na suka ngonda mais awa betime kuma na époque stratégos so ina botula mukubu ya boge sosa mpila kuyidika kubunda mpe kufutura dia magasin kuzaba veka na yo ta vanda bo sutino vana na époque na appel set. En tout cas, betu yela mbote, même bampanga me bashikaka, ba souvenir bo me lubo vadbe classe kuvanda na mpila moshi ya mbote na lusanga awa, yo me basa bana mingi angeta la bana mingi ya lusanga kena Kinshasa, boge na ba vi moshi ngeta ni ave mingi kena mputumpi, ya me butuka me yela na kata lusanga yae. Yina betu mpike ka toujours ya me yela na nima kena kuyela kaka, na pasi bete na ukoba kana kata lusanga. Je m'appelle Mounou Ginango Gilles Gitoche. Donc là, on a Banga. Papa na Mounou, mais Vanda, professeur en école du travail. Awa, à l'époque. Les deux, Papa na Mounou, mais Vanda, régional. Awa. Papa na Mounou, mais Vanda, Ateya. Awa. Peut-être que Bana le savent. Mais vivre très bien dans le savent. Mais actuellement, na Congo on a ben ya boubou. C'est négatif. Le sang on a betu ya yoke le sang on a betu ya fioti, ben retour là betu ba commune ti banki. Donc betu ko avec ku s'en sortir. Alors, comment betu ko avec s'en sortir? Muna mutu me kumanta na le sang na ntimambi na modèle na yani. Moyen le sang vous développez déjà yokelve yo digala ka image de peut-être munzola vous développer le sang mais or que beto ame longa ba le sang nous devons développer le sang mais ta moyen puis la peut développer le sang avec sambu l'état me kudu cochonner bête l'état me cochonner bête mais banzo ya nyonso ya beto va vanda wa
PLZ yai PLZV lelo mekuma PH okuma kufukisa bet bambongo banzo de 3 batata ba yere nyonso ya PLZ tibu banka bo me basa bo na banzo banka me fwaka sans de compte final hein kima mpasi kayo na mun kayo yina kima mpasi ke mole tang bazina batata yina me fwaka bana bo ndia na de bandade na lusanga kitoko ve hein merci na mon pas nesu mon zina muno et jeune Paul Ngoni à l'époque boba binga muringo kambe tanga bete bula dia ballon na FC Lusaka mais katuka wa na 83 moi ya mula PLZ bien parce que chaque fin du mois papa ke baka mwanda ration na PLZ age 10 abeno avec salaire ya fioti mais sentir vende no bege na souffrir revenu na 2000 ans suite ya football tout comment va voilà ou pas même bo baleka bo reconnaître modiabe kwenda ono compagnie me kumaka na Strategos c'est quoi ono yo kuma PH Strategos mais au fond quand ngeta la kuna na kati ni absolu maria Strategos me kuita bomer mon personnellement de qui quitte jusqu'ici mon kuita sana Strategos na fondation na boy yaliki malheureusement que même mana pour faire une école de foot mais na comme une école de foot zéro c'était un encadrement il y avait jeune vous appelez école de foot vous savez pour bien y bando nyonso pratiquement par terre parce que ça que de côté ça n'est plus que ba activité à fioti mais il faut avoir un appui en ouais katwa hein et katwa derrière bon mon kuzwa muntu mosku saka ono ba Robert Kifumbi boge kuitadiaka boge to relancer orchestre boge to relancer activité c'est pas un peu relancer bete vieillir mais na âge n'avait yangelo vieillir mais quand même il y a talent na ba domaine nyonso surtout ba talent il y a long ça là que avec appui ya ba ancien ya PLZ beaucoup ça peut remonter ba pente na ba secteur nyonso ina ya social ya Rwanda. En tout cas, je peux demander quand on a réellement bon metinda ben on besoin de relancer via ya Lusanga. Non. Ils seront les bienvenus. Beaucoup ça plus la bête net monde plus la mekuzu vutukawa. Mogena nzogawa. Mais je vis. Ça c'est la 4e année depuis Mokela. Beaucoup de vutuka bête talent qui bête long ça ensemble. Claude Tamilongo. Résistance. Betne kutana bena. Nzo ya munu ya mekutuka. Yo ya. Awa. Place avec la nzo ya munu ya mekutuka. Via betne jinga. Bana betne kuma dia bana. Via betne kuma buku. Via betne mona buku. Ça ne sait pas. Très bet baya bete lu tanga bakino ke katuka boke kusa bete tana bona ba miso bete tulera bantem ki makino ke tiyo yo na muke katuka na pel zeta muke kono na bentena bete kutana mawami bete lo mabari cour même na ba association bete yo sodel na kata kisasa mawati ona ki bo se bo Strategos pita voilà, soyez les bienvenus, car moi, c'est le ça en tant qu'intermédiaire. André Koutala, regret na munu ke mosi, c'est bien na Strategos pe la mekuisa. Qu'est-ce ça la visalo? Mais qui make ya mpasi ya muge zali sarampanga na betu ya Lusanga, ya ke kuna ti ben ya mekuisa nde. Yo ke mpasi naki, betu ke baka masangu. Strategos ke sumba masangu. Age sumba kandi mentanga age sumba mba masangwi na age sumba yani fufu age sala yani
ata bana lusanga ke bénéficier na yo nzala ke la wa ya masangu kange luta na banzonge ta dia luku ya luku pidina ya anki ya manyoko kaka pidina masangu fufu na bonyo to kwenda hier donc bana awa kibela lusanga ke bénéficier c'est bien na boke ça mais yo ke mpasinde vraiment na comportement na boka na bole kuka kuzaba ku tekila betu masangu awa betu musi teke bénéficier na yo pano tavanda ki bampangi ake kuna hier ti ben ya mekuisa vraiment ben kuka baka lusanga penza ben vutula lusanga na bisika na yo kanave lusanga ke foi ngai président wa Jean Lusanga tozo na quartier banga place na zali président mboka esi ebeba alors mboka eti bamotini baende catégorie que ça de plus en plus bebisa betu bwala bolake na place ya motini na yo diave peut-être na mosouffrir en tout cas il n'y a pas un magasin ya longa salisa population Lusanga et surtout ça il n'y a pas un investisseur longa kokuisa na Lusanga sans moyen de faire remonter pente ya Lusanga bon c'est une perte de en tout cas mon a regret mingi kana mu fait ba question na vi na betu me beba to ben voilà un peu en bref puis on mongelo mala bampangi na betu me kaka na mpoto wapi aloba na possibilité ya kuisa kusadisa betu botu la renfort na bola sambo bola ke beba de plus en plus même mabengi bola me kuma mabengi bola ke fois en tout cas bola ke dia Lusanga vers le Verville diable. Merci beaucoup. Veleran popo di tele haha. Kwa papa yo ligosta. Ya biswa makila sankara. Hey! Job man. Que c'est Zerezaren. West Dina Sindap télé. Instant qui m'a c'est mon TV. Kumeya. 25 kilomètres. C'est mon TV. C'est motivé. C'est motivé. C'est motivé. Atalite ya mboka kikwiti. Bizonyo sona c'est motivé. 25 kinwa papa yonde mopanzi sango. Ville na bitwa kikwise emona na yeye bana ya emiswa kitoko boye kaka na Nsemo TV mama go eme mama ko like baya to sabone na Nsemo TV pesa kimai te connect kikwise nduta de chez nous wapi kaka na Nsemo TV kumeya 25 kilomètres. Jean Bayoko voyage continue bete toujours na Lusanga avec na quartier Kingonjila quand Kingonjila bana Lusanga ke bingaka bete ne kusa tukutana na bampanga quand Kingonjila betu solula bana Lusanga ke tubane quand Kingonjila ke show yoge Bruxelles yoge Paris parce que izine gouvernement na Kingonjila alors bete so bete zaba kana vérité kana masonga kana luvunumpi bete solana bo bete continuer toujours kusonga benu Lusanga na bena beke zola mingi Benjamin Antosi bete continuer kusonga benu Lusanga na bena beke zola mingi ya Fifi Kinwa ya Nikino tambo na munu tina na munu monsieur Kimbi Adolphe mukele mwana Lusanga proprement ne bukwa na kata Lusanga kaka na avenue ya Bekele na Kingonjila 3 alors quartier na betu ya Kingonjila en général juste Kanabet c'est-à-dire là selon coutume bete na clan Kingonjila donc ikanda Kingonjila ya tele juste ici ya kwa ya quartier Kingonjila Kanabet banda na côté ya est Wantangu ve basikaka bete na rivière Kwilu Kanabet futuka kwaku bete juste na est bete na paroisse Kimbangiste alors na côté sud bete na village Kinini na Nsuka Kingonjila kene na Maziba kuna na Masa Kinini na Zulu kwa kuna côté nord betkele na usine na betu ya kuvapesa betu mafuta ina ya ngasi na ya metunga jekameni ya metunga
PLZ bandantama depuis 1911 PLZ metunga wana kati ya bwala vraiment bampangi par rapport na luzingu ya ete vanda na époque à PLZ ici bubu vraiment yoke mpasi yoke mawa mingi na kutadi la luzingu à l'époque na PLZ vraiment luzingu vandaka bien mutule katuka na Kinshasa aiki sa passer ba weekend awa na kati ya Lusanga bwala vanda kitoko côté économie et côté activité, côté loisir, makamni souvent kitoko parce que PLZ vanda vraiment organisé. Mais Boubouaï, maintenant que ça n'a pas ONGD, n'a pas société, mais que c'est vraiment les populations qui ont souffert. Vraiment, car que Yangolo par rapport à l'usine en tête, il faut pas perdre dans l'usine où il y a des zinga Boubouaï. Alors ça n'a Boubou. Bah jeune mais que ça n'a pas décalé bah emploi qu'elle fait alors il faut bah activité sans bah jeune beau téléma bah jeune beau téléma na kati ya bwala bosa la bisalu mbongo kuvanda na circulation sans économie à vie pour stable awa mbongo na kati ya Lusanga va na circulation kana bombe futa ka balongi mais quand on a fait ballon on est bloqué dans l'activité, dans la situation monétaire, circulation qu'elle fait. Même pour mon raison, nous avons comment entreprise qui encore jamais remplacée. Nous avons secteur golf qui salaga fufu ya matsangu. Bonge tu ane mbonge moninga abome futa balongi. Nous avons contradiction parce que déjà il y a une entreprise qui est implantée. OK. Par rapport à Kiminange Touba, na société Stratégos, Kanabé tout à la mingi, surtout na bana na betu ya Lusanga, il y a quel manutentionnaire na kati ya société. Mais na kutadi la kibeninde bana ya kati ya Lusanga na kusimba biki na biro kuna boka élevé. Mais na kutadi la société PLZ Rame Vandawa. Il y a s'organiser dans la cantine communautaire et tout la partie par là. Mais depuis que la société a mis la farine, il y a beaucoup fabriqué, il y a beaucoup ailleurs. Mais la carte, il y a beaucoup originaire, il y a beaucoup de qui méritent. Il y a des loups bon, il y a des loups pas comme tel. Dans ma sang, comme bête mouche qui produit, il y a encore à baisser ça la réserve. Mais il y a des salama à une entreprise, bon, en principe, vous pouvez vendre dans la cantine communautaire sans la population. Pour la cantine, population qui est dans la cantine. Mais jusque là, vous mettez la cantine, il y a population qui est dans la Sumba, sans vous avoir des diamants. Nous sommes vendus à ailleurs. En bref. Bon, on a deviné maintenant Kingonjila 3. En principe, il y a Kingonjila combien? Bon. Kingojila wa betena 5 Kingojila. Kingojila 1, Kingojila 2, Kingojila 3, Kingojila 4, Kingojila 5. Bon, ça là, différence. Bon, c'est ok, na ba venu. Ok. Des balabala, il y a ça la venu. Des balabala, il y a ça la venu. Quand on a bêti ka carte Kingojila, donc bêti ka na tanga kesa. Parce que kuna, quand ça kesa yena, à l'époque vanda ba cadre, na l'époque appelle Z, agent de maîtrise na niveau ya plateau. Alors quoi que vous vendez ba aski na ba TO ba journalier boy no va zinga fiti quoi na ngozila ya iko. Alors l'encadrement jeunesse ngi meto ba jeune mais comment usala ba décaler bete bingani ba DJ mais bete mon ande begena moi terrain nene ngi mo ngi va mo chame abula ballon awa comment bola nene bon su Lusanga ba jeune gouverne na équipe ya football ve bola ballon. OK. C'est-à-dire qu'à mettre Bapidina, par rapport à l'entente avec Vaboula avec ballon, comme encadrement Vanda. Mais jusque-là, dans le moment où les jeunes qui veulent encadrer, parce que nous devons soutenir les jeunes par rapport à l'équipement, à la qui semble loisir. C'est comme ça que tu as une réponse à modèle. Il y a une différence par rapport à malgré le terrain qu'elle. Mais petit à petit, quand on a député avec l'Utaka, et puis kuluta ina na moment ya occasionnellement na moment propagande beaucoup kwa kupesa bajene kama moi mais na kutu bande beaucoup s'en charger complètement na bajene encadrement jeunesse en tout cas du maïna
Bon, bampanga banga metu bande boke na difficulté ya massa. Oben na ngonjila difficulté kenki. OK. Betu difficulté na betu kele parce que massa bien sûr. Mpili appelle Z va ça là. Na ba veni, na kata veni na ba kwenge mo na bo bava na ba borne fontaine. Bet ba pompi bet ba binga yo na kikongo. Mais bet banda juste betu ke ba massa ke ba sika 6h à 6h na époque appelle Z. Mais awa fioti population qui ngonji la ke baka masa juste na niveau ya usine kwa pompe ya ntama kuvandaka boye kwenda tina niveau ya usine ya inongede me kuisape sabetu kamwa forage mosi quelque part awa à part cela kamwa fioti ya betke zingama ka samona masa ya kamwa bien ke buyoni na betke baka mais le reste banga je sais bien que et par rapport à côté massa souffrance qu'elle mais en général quand abet kwenda au fin faux c'est-à-dire population le sangake baka avait vraiment massa mo chaque vraiment potable. Ah. C'est ça notre difficulté. Alors bien exposé na ba malade, bien exposé na ba maladie consort ba danger que mingi surtout na population. Alors kana message ngeta pesa na bampangi nange ya kila nange baleki nange mingi ya lusanga ke nganda banduku mingi bambuta mpi mingi ya nge moshi peut-être na mémoire nge diana bajina ya nkami banange ne vilaka nge luko pesa bon ki message en tant que ba natif ba ancien lusanga. OK. Par rapport na ba ancien na ba natif à lusanga. Bet me binga bona kusafutu kana utala situation ya boala yayi. Bole kwenda ve bo bidi sabetu isolo ndire bana etike bet banda vena bampangi il faut bo fe kwenda na bobo za bande bet bilisa bampangi sambu betu sosa ku ressourcer bo par rapport na ba situation na ba difficulté ya kele na kati ya boala boke kutana ti Francine Mukwaya awa bet mesukisa voyage na betu na lusanga na quartier Kingonjila 3 beta futu wadia parce que mvula meba tout temps trop beta futu ka sabetki man sabaka ya mebikala mais nakuwa bandinga bampangi ya banga mpi ya Kingonjila kimakika moshi difficulté bampangi ke na utataka moshi. Alors bon mais ça là déjà différence il y a ba génération il y a PLZ na ya bubu il y a PLZ qui en avance. Alors bet mbina mesu bet memo na PLZ bon mais va en avance parce que niveau ya civilisation meva na lusanga na songi na kikwiti meva envier lusanga ba jeune na kikwiti ba kisumbaka na lusanga ina na cadre songi yoke luvuno yoke bolo ko vérifier donc avance meva na ngolo. Alors moi kudiula chaque fois na ntse mon TV bampanga ke landaka moi tubande bete kwena na ntola obe bete futuka nima bete kwena na ntola obe bete futuka nima comment betu buka ngembe mantake na mikina mindele kana ngemetala Paris ya 98 ngetala Paris ya 2002 ngetamana ne Paris ya 98 na 2002 photo kelbe ngetala Londres ya 98 ngetala Londres ya 2002 photo kelbe mais betu bete va toujours kana générique moche mo bingo générique bidilu na bete va ne bete regretta belle époque kin la belle hein bete regretta kaka colon. Donc on dirait qu'il fallait que Kana Colombe mettre l'homme indépendance parce que normalement il faut évoluer, il faut mettre quoi en toi, avancer. Mais mettre balou à place mon cercle vicieux. Place mon donc mettre balou à coup de place mon mettre foutu à Nima parce que même on a Lusanga. Mais va en hôpital, il y a référence à Lusanga, mais va en Amansanga na mesku mona niveau il y a mundele kukutula kukitantima. Ata moi quoi en hôpital général écoute non. Il y a Lusanga meluta. Bampanga kikuti vraiment beva na moi makashi na move mweza ne ba Gauthier Congolo ta sepela avec ba Marseillais ba Francine Mukwaya ka sepela avec la moi komisa lusanga parce que mesu même on en tout cas lusanga me va en avance me va ngolo mais mpache ke kana no ba mpangi me fois tout nyonso ba mpangi me fois donc trace qu'elle veut moi bula di solo izine yoke mpache dona ma bende bo metekana donc ngiaza avec izine gouverneur ma bende tout mitraille bon mette kaka na betu moshi ba congolais betu moshi ba zairois donc mundele ya kutunga yo akita ntima bibika akwena kana na bikuta bilele nandi betu na nima betu biteka na mabende yoke mpashi sana muntu ndome beta kwena ntola ve bete zola kufefa bete zola kunwani na bete za kusalila ve na bampangi nyonso ya lusanga kela na Nsemo TV beme wa bampangi metuba mugeza bande ata fourrage na banga luku kwisa
ba projet ya développement ke mingi terrain ya ko exploiter na Lusanga ke mingi be wa vena ntama ne ki ngani déjà me kuma kuna ki ngani ke sala parna ya ki ngani me kangeme wadia bidilo ba mpangi ya ki ngani yango ba engager ya Lusanga gelve oye ka boka ba journalier mpika ya manutention ba manutentionnaire boke nangula boka ba saki ki porteur hebe tko na terme vulgaire ki porteur boye sala ki porteur nge ko yana na bureau nge kuta chef de bureau nge kuta directeur ya Lusanga kelve donc be wa beti na mvula na mupepepe be wa nono ki ngani déjà ke kuna ki mave yo bisaka na tata na mama oye bisaka na tata na mama rien à sérieux ke lao saka betu katuka de aka banaka bifiri ya ukota ti Lusanga mweso nge mpange metala njila do nge mpashi museki sabe kutu fieti médecin directeur hôpital ntanga mvula ke kuta so nebe futuka déjà na avant mvula kana mvula meno ga bela na Lusanga bon encore beta tuba neno ke na bantu ke na ko exploiter parce que monsieur William le Vert ntanga me vandawa njila ko vanda na ba voiture ke kota na Lusanga mais bubu voiture lo kota be bana ya ngeme mona voiture tuba ne na occasion ka me ko ekikuti mais na kata Lusanga voiture ke kuisa ta moto nte kuisa na mpashi donc bampangi begena kisalu mingi ya usala ntange banko wa Lusanga parce que mungu akima ke vana susina yo kuluta munzende antange banko wa Lusanga begena kisalu mingi ya kusala be kitantima metu bane be mefukana bien Benjamin Antosi ba famille Bulu benu nyonso bampanga Lusanga mefukana be sala association na ben Lusanga be indula mbi bampangi na be mebika kwa ku forage ba projet ke mingi be lusala bampangi mpi kubaka kisalu parce que betu nyonso be luva balongi be kana betu nyonso bete balongi nani kalonga nani muke pesa mbote na bampangi nyonso kikanda Nsemo TV muke pesa mbote na Jean Bayoko muke pesa mbote na Francine Mukwaya muke pesa mbote na Tatiki Ndembe muke pesa mbote na Gauthier Kongolo muke pesa mbote na Claude Pia Congo muke pesa mbote na Serge Sele muke pesa mbote na Chiko Sanga Sam muke pesa mbote na Yafifi Kinwa na Nora Kinwa muke pesa mbote na mon colonel Nora Kinwa bien sûr muke pesa mbote na Dani Kavula Van Cav muke pesa mbote na Pasteur Nico Jean-Pierre Makima bampangi nyonso ya kelanda Nsemo TV wali kitoko na kikwiti muke pesa mbote Loti ya Mbenga muke pesa benu nyonso mbote bampangi ya mendi makula na Nsemo TV ingénieur Pater Kayembe Elomax Studio merci na kisalange sala sana Nsemo TV pour que tu bane montuntu donc muke pesa benu nyonso mbote merci na confiance avec pesa betu be continuer kula na Nsemo TV sur YouTube be s'abonner massivement be kota kota kikanda kuyela betu kuma mingi ciao à la prochaine.